apa? Alah. Apa ya? Belum tempo ulo. Oke, ulo. Ayo kurukan lah. Ayo kurukan. Asli mas sampean kudu kuwi berarti. Hah? Asli mas sampean kudu kuwi. Iya. Kapan kamu ya bilang di Pasar. Pasar. pasar? Dikenalan dah. Gue buri sekolahan SMP ya. Apa? Ratman, Hah? Ratman. Kuntet to. Apa? Ya adik kuntet lah. Jadi drone kuntet. Kayak kanca sak kelas men.